أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذا مو تمام. سه تا چهار تا می جای مسافرتی دیگه تمام مسافرتی که مقصد خدمت کردن همه چی تا بدگیو دیگه کسی نیست. من گیر در طرف دیگه هیچ کس نیست. تابستون دیگر کسی نیست. اینم یک طرفیش هست اینجا عرب این فرزانش ای همه آدمای مچتنیو آدمای این رئیس محله نه ملا یا رسول من ای فرزندش من فرزندش السلام علیکم برادر عزیز، امیدوارم که خوب هستین، ساق سلامت هستین. برادر عزیز، خواهش میکنم از یکویک شما التماس میکنم برادر جون، برادرو، اپو، خواهرو، همین اورا پاهن کنین. تلگرام ادامه پسیل که در تای کامنتاری میمونم. تلگرام را بدروین. در تلگرام همه نوروش میپرتم. همین برادر گذشته شدگی 57 ساله اینو فامیلش میبره اینجا با من ایسونش میبره برادرو. انا бурдаги гуру чупш кардагиян, яъне ки соҳибдаракош нест. Ду фарзандро дар баленса гузашта мешава, мебаранд гурш мекунанд. Ба ҳамун хотир бародарҷоно хоҳиш мекунем аз шумо аз ҳамин лайки комментарияи шумо ягон чиз нест бародарҷоно. Просто бизанед шутоби паҳн шава ки то ин ки соҳибдаракои ҳамино ёфт шаванд. ман хостам номерои ӯ бародарро бимонам ки бисёри баъд зангиш мезананд. Ба ҳамин хотир ба хулосаи умем ки мақсад ки телеграм аймада бинависонен аз кадомит ки соҳибдаракош бошен дар телеграм айма бинависонен ман мегирам дар чиш мепартон дар ӯ бародар номротуна метам якҷоятун мекунем мақсад гап занен барен маитуна бигирем. бародаро хоҳиш мекунам фақат ҳамин навора илтимос паҳн кунем ки то дигар бародаро шутоби курси шаванд. худ ягон рафиқш мебинаш, худ ягон намедонем ягон ҳамсояш мебинаш, ягон хеш таборуш мебинаш. фақат илтимосон мекунем ки ҳамира бародаро паҳн кунем. худо ҳофиз, худо нигаҳбонтон боша. бародари азиз, кадомит ки мехоҳем падару модара кампирочара ҳаҷ роӣ кунем бародарҷоно номеро меброя боварӣ калон қатӣ бародарҷоно метонем ки алҳамдулилло роӣ кунем бирава бе ташвиш. бародаро яке аз компанияҳое ҳастае ки шумо худтон прекрасно медоненаш, замзам умра. бародаро метонен бе ягон сомневатсия, бе ягон чиз алҳамдулилло роӣ кунен бираванд беҳтарин. чор одам мана и дута фарзандаш аст мана мо ҳамаги чор одамем ҳеҷ ки нест. мана маита бурдести мачид касе нест ки мақсад кӯмак кунад. кӯмаки шумо бародаро ҳатман лозим аст. ҳатман мана ҳамаги 5-10 одам аст дига касе нест. бурдам кани фарзанд шай фарзанди ҳами касай ини фарзанди ҳами касай мана майдак الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقوا
ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك ای برادرم زنگیره کمک ایزوم کشگر بزنه برادر عزیز چند سال شی برادر گایمرتی یک نیم سال شی مرحمت результат هست بله لچنی گایمرید با داروی گیاهی برادر عزیز با دقت گوش کنید بعد سختنیش کنید رویش کنید همه این برادرها الحمدلله پیش ما لچنی گایمرید مدگیان برادرها پاو خارا مراجعت کنید هم برای زنها هم برای مردها دوستان عزیز یکی از نشانه‌های گایمرید چیه یکم پیشانی در میکنه دوم چشم در میکنن سوم راه نفس کشید خینه چهارم تست گریپ میشه برادر عزیز کدومید که همین نشانه‌ها داره میتونه که مراجعت کنه لچنی گایمرید با داروهای گیاهی بیش پریس بیش لنگ به ازو پروست زنگ میزنی مراجعت میکنه ما انشاءالله در خدمت شما نمره برای زنگ زدن 927 687 4000 927 687 4000 میتونه که مراجعت کنه لچنی گایمرید با داروهای گیاهی در شهر مسکو مترو بلامورسکی میتونه که برادرها پاوخارا مراجعت کنه انشاءالله در خدمت شما